السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہم ناول پڑھ رہے تھے جانا، اور جس کے رائٹر ہیں مصباح ملک۔ نیا آنے والی ویور سے گزارش کروں گی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہیرپی کو میں تھوڑا نہیں مکمل برا ہوں، یہ جھوٹ مکمل سچ ہے۔ میر کی آنکھ پردوں سے چھن چھن کرتی روشنی سے کھلی۔ میر نے آنکھوں کو مسلا اور گھڑی کی طرف نظر دوڑائی۔ ٹائم کو دیکھتے ہی میر بیڈ سے چھلانگ مار کر اترا۔ صبح کے 7 بجے تھے، وہ ابھی تک سو رہا تھا، آج جم بھی نہیں کر سکا۔ واش روم کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر صوفے پر گئی اور میر ٹھٹک کر رکا۔ اپنی بیوی کے سونے کے انداز دیکھ کر میر مسکرایا۔ پریام کی ایک ٹانگ اور بازو نیچے لٹک رہا تھا، بالوں نے چہرے کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا۔ میری بھولی سی پری، پتہ نہیں اس دنیا میں کیسی آ گئی ہے۔ میر بڑبڑاتا ہوا صوفے کے پاس گیا، بالوں کو چہرے سے ہٹایا اور بازوؤں کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھا، مگر پھر کچھ سوچ کر اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر بیڈ کی طرف بڑھا اور ارادہ اس کو وہاں پر لٹانے کا تھا۔ مگر بدقسمتی سے پریام کی آنکھ کھل چکی تھی اور وہ خود کو میر کی بازوؤں میں دیکھ کر پہلے تو کچھ سمجھی نہیں، مگر اپنے چھوٹے سے دماغ پر زور ڈال کر رات والا واقعہ یاد کیا تو جھٹ سے میر کے بازوؤں میں مچلی۔ کیا ہوا؟ کسی بچھو نے کاٹ لیا جو اس طرح مچل رہی ہو؟ میر نے مسکراہٹ دبائی اور سنجیدہ نظروں سے پریام کو دیکھا۔ آپ کسی بچے سے کم ہے؟ مجھے نیچے اتاریں، میں اس روم سے کہیں نہیں جا رہی، سن لیں آپ، پریام نے دوبدو جواب دیا۔ میر اپنے بارے میں ایسا لقب سن کر سٹپٹایا اور غصے سے پریام کو میٹرس پر ہی پٹک دیا۔ میری ہڈی ٹوٹ گئی، مجھے درد ہو رہا ہے، پریام بیچاری درد سے کرائی۔ میر نیچے اس کے نزدیک بیٹھا اور اس کا بازو پکڑ کر بیک پر لے گیا۔ ابھی صرف تمہیں اس میٹرس پر پھینکا ہے، اگر آئندہ میرے سامنے ایسی زبان چلائی تو چھت سے نیچے پھینک دوں گا، پھر تمہاری ہڈی نہیں بلکہ تم پوری کی پوری ٹوٹ جاؤ گی۔ میر غرایا۔ میری زبان سے پھسل گیا تھا، آپ کو تو پتہ ہے میں بے زبانوں کو کچھ نہیں کہتی، پھر آپ تو اتنی بڑی زبان ہے، آپ کو کیسے کچھ کہہ سکتی ہوں؟ پری اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی۔ کیا میری اتنی بڑی زبان ہے؟ تم نہ گڑیا کے ساتھ رہ رہ کر بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ اب تو میں بتاتا ہوں کہ میری زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی کتنے بڑے ہیں۔ میرے اس کے دوبدو جواب دینے پر حیران ہوتا ہوا اٹھا اور اسے بازوؤں میں اٹھا کر روم سے باہر نکلا۔ مجھے نہیں جانا اس روم سے، میں ادھر ہی رہوں گی۔ پریام اس کے بازوؤں میں مچل کر باہر نکلی اور بھاگ کر میر کے بیڈ روم میں گھسی۔ پریام تم مجھے زیادہ غصہ دلا رہی ہو، نکلو میرے روم سے اور اپنے روم میں دفع ہو جاؤ، مجھے آفس کے لیے تیار ہونا ہے۔ میر نے روم میں آ کر اس کا بازو کھینچا۔ میں کیوں جاؤں آپ کے روم سے؟ یہ میرا بھی روم ہے، آپ ہی تو کہتے ہیں اب میری شادی ہو چکی ہے اور میں آپ کی بیوی ہوں۔ پریام نے آنکھیں ٹپٹپائی، پیار بھری نظروں سے میر کو دیکھا۔ میر حیران ہو کر اس کی ایکٹنگ دے رکھ رہا تھا۔ تم میری بیوی ہو، مگر ہمارا ابھی تک نکاح ہوا ہے، شادی نہیں ہوئی، اور اپنے چھوٹے سے دماغ کو کم چلاؤ۔ میر نے اس کے سر پر ہلکے سے تھپڑ مارا۔ بیوی تو ہوں نا، اور بیوی اپنے شوہر کے روم میں ہی رہتی ہے، اسی لیے اب سے میں آپ کے روم میں رہوں گی۔ معصومیت سے میر کی طرف دیکھا۔ اوہ، اب تم بیوی ہو اور میرے روم میں ہی رہو گی، تو اب باقی کے بیوی والے کام کون کرے گا؟ میر مسکراتا ہوا اس کے نزدیک ہوا۔ باقی کون سے کام ہوتے ہیں؟ پریام میر کو اپنے نزدیک دے کر ہکلائی اور بے ساختہ اپنے لمبوں بالوں کو آگے کی طرف سمیٹا۔ پری کے اس طرح کرنے پر میر نے بمشکل کہکے کا گلا گھوٹا۔ جانا تم میرے لیے ناشتہ تیار کرو، میں تب تک تیار ہو کے آتا ہوں۔ یہ بھی بیوی والا کام ہے، میں کھانا بنانا نہیں آتا۔ پریام اس کے غیر متوقع بات سن کر حیران ہوئی۔ بیوی ہو، اب ایسے کام تو کرنے پڑیں گے، اس سے آئندہ تم نے اگر میرے کام سے انحرافی کی تو تاریخ اور کمرے میں تمہیں بھولا نہیں ہوگا۔ میر نے ادھوری بات کی۔ پریام نے ڈر کر میر کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر دور دور تک مذاق کے تاثرات نہیں تھے۔ میں کچن میں جاؤں؟ پری نے خوف سے میر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یس مائی ڈارلنگ، کچن میں جاؤ اور آئندہ میرے ساتھ زبان درازی سے پرہیز کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میرے سرد لہجے میں بولا اور اس کا سرد لہجے سے تو کئی لوگ خوف کھاتے تھے، یہ تو پھر ڈرپوک سی پریام تھی، بیچاری ڈر کے مارے باہر بھاگی۔ میرے کمرے سے نہیں جائے گی، ایک میرا لہجہ تو برداشت نہیں کر سکی، پتہ نہیں کب ایسا وقت آ جائے گا کہ مجھے اپنا ہی غلام بنا لے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں کیوں رن مرید بننے لگا؟ میر اپنی ہی سوچوں پر استغفار کرتے ہوئے جلدی سے فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھسا۔ سر، وہ زوار سر پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ فری ہیں تو وہ اندر آ جائیں۔ میر اپنے لیپ ٹاپ پر جلدی جلدی فائلز کو ریڈ کر رہا تھا جب سیکرٹری نے اندر آ کر پوچھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو زوار ایسے ہی اٹھا کر اس کے آفس میں گھسا تھا، مگر آج میر نے خاص اس کو فون کر کے بلوایا تھا، اس لیے زوار ڈرتا ڈرتا اس کے آفس میں آ گیا، مگر اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے پہلے اس کے سیکرٹری کو اندر بھیج کر صورت حال معلوم کرنی چاہیے۔ یسی نے بھیج دو اور خیال رکھے
कुछ देर तक मेरे ऑफिस के आसपास कोई ना भटके। मीर ने सेक्रेटरी की तरफ देखे बगैर कहा, ओके सर। सेक्रेटरी दरवाज़ा बंद करती बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मीर जानता था जवार ही होगा। जवार ने सर को जाते हुए मीर की तरफ देखा, जो लैपटॉप से नजर ही नहीं हटा रहा था। तुमने लंदन जाने से पहले बताया ही नहीं मुझे कि तुम उधर जा रहे हो। जवार गला साफ करता हुआ बोला, तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा। जवार की तरफ अभी भी नहीं देखा गया। चलो वैसे भी तुमने बड़ी बड़ी बातें मुझे नहीं बताई हुई, तो ये तो फिर छोटी सी बात है। जवार के ने खड़े खड़े ही निकाह वाली बात पर तंज किया। मीर जो खुद को पुरस्कून करने की कोशिश कर रहा था, जवार की बात पर एकदम से अपनी चेयर से खड़ा हुआ और सीधा जाकर जवार के मुंह पर जोरदार पंच मारा। जवार थोड़ा सा पीछे होकर तरफ लड़ खड़ा और हैरत से अपने दोस्त की तरफ देखा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इन बड़ी बातों में शामिल जरूर किया था। मीर गुस्से से उड़ाते हुए इसकी तरफ बढ़ा, मगर तुमने एक बार भी नहीं बताया था कि तुम्हारा निकाह अफनान खान की बहन से हुआ है और हाना की दोस्त है। जवार गर्दन से लाता हुआ बोला। मीर ने पंच जोर के मारा था। ये बात किसी को भी नहीं मालूम थी सिवाय मेरे और दाद के। मैं चाहता था कि तब तक किसी को मालूम ना हो जब तक इसकी स्टडी नहीं कंप्लीट हो जाती, और तुम्हें तो बताने का रिस्क मैं हरगिज नहीं ले सकता था। मैं कहते हुए अपनी चेयर की तरफ बढ़ा, मगर जवार के घुटने को जोर से टांग मारी और वो बेचारा दर्द से चिल्लाया। मुझे बताने का रिस्क क्यों नहीं ले सकते थे? मैं तो तुम्हारा दोस्त ही नहीं हूँ। जवार एक टांग पर नाचता हुआ बोला, वो क्या है ना जवार, अगर मैं तुम्हें बता देता तो मेरा निकाह प्रियाम से हुआ है, तो तुमने 2 दिन बाद ही ये सीक्रेट हाना को बता देते और मेरी गुड़िया अपना ये सीक्रेट आप ही से शेयर करती। आप ही साहिबा बादल से करती है और यूँ मेरा सीक्रेट, जिसे मैं सीक्रेट समझ रहा होता, मेरी पूरी फैमिली को पता चल जाता और मैं बेवकूफ़ इस बात को सीक्रेट समझता रहता। मेरे सर लहजे में बात करके अपनी चेयर पर बैठा। मैं हाना को क्यों बताता यार? जवार ने अपनी शामत खुद ही बुलवाई। मीर ने इसकी बात पर हैरत से जवार को देखा, फिर एकदम से अपनी चेयर पर खड़ा हुआ और सीधा जाकर जवार को 3-4 पंच मारे। जवार लड़खड़ाते हुए खुद को बचाने लगा। तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मीर ने इसकी आंखें करीब पंच मारा। मेरे सामने एक्टिंग करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? जवार को सोफे पर धक्का दिया। हाना को क्यों बताओगे? यही कहा है ना तुमने? ये लो एक और मुक्का। अब हाना के जाके बताना कि तुम्हारा थोबड़ा क्यों बिगड़ा है। मीर ने जवार के गाल पर पंच मारा। सॉरी यार, माफ़ कर दो। जवार अपने चेहरे को छुपाते हुए बोला। मीर ने गहरी सांस ली और जवार की हालत का अंदाजा करते हुए पीछे हटा। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें माफ़ किया जाए, इसलिए अपनी शक्ल को मेरे सामने से गुम कर लो, कहीं तुम इस शक्ल को दिखाने के काबिल ही ना रहो। मीर गुस्से से बोलकर पानी पीने लगा। यार तुम मुझसे इसलिए गुस्सा हो कि मैंने तुम्हारी बहन को। जवार ने बात अधूरी छोड़ी। तुम मेरे दोस्त हो और मुझे बहुत अजीज़ हो। अगर तुम मेरी बहन के काबिल ना होते तो मैं पहले कदम पर ही तुम्हें रोक देता, मगर क्या है ना, मेरी बहन को तुम ही कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए मुझे इस बात पर गुस्सा नहीं है। बस मुझे इस बात का दुख है कि जिस काम की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी वो तुम कर नहीं सके। मीर ने कहने के साथ साथ पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। आई एम सॉरी यार, मुझे मालूम होता तो मैं कभी। जवार आहिस्ता से बोला। अब तुम बार बार वो बात मुझे याद दिलाकर गुस्सा मत दिलाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मीर ने जवार के बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ धक्का दिया। यार मुझे दर्द हो रहा है। जवार ने मस्कीन सी शक्ल बनाई। मैं इस दर्द को मज़ीद बढ़ा दूंगा, इसलिए दफ़ा हो जाओ यहाँ से। खबरदार जो मेरी बहन को बताया कि मैंने तुम्हें मारा है। मीर ने वार्निंग दी। जवार दर्द से कुरलाया। जाओ जाओ अपनी मरहम पट्टी करवाओ, और हाँ, दाद को कहना मेरे सामने मत आए, वरना इसकी ज़िंदगी की गारंटी नहीं दे सकूंगा मैं। मीर की सर्द आवाज़ गूंजी। मीर वो तो जवार, तुम्हारा बोलना इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। इससे पहले कि तुम मेरे ऑफिस से स्ट्रेचर पर निकलो, अपनी शक्ल गुम कर लो। मीर ने वार्निंग दी। जवार बेचारा जल्दी से बाहर की तरफ निकला। मीर से कुछ भी तवक्को की जा सकती थी, अभी अपनी जान तो बचा ले, फिर दाद की भी सिफारिश कर लेगा। अल्फाज इशारा करके जाने का। तुम आंखें पड़ना और रुक जाना। हाना बड़ी मुश्किल से सबको कॉलेज की मजबूरी बताकर गांव से वापस आई थी, वरना घर वाले तो 2-3 दिन और रुकने के लिए जोर दे रहे थे, मगर हाना भला अब रुक सकती थी जबकि इसकी जान वाइट विला में मौजूद हो, इसलिए किसी की भी बात खातिर में लाए बगैर वो इस वक्त वाइट विला में मौजूद थी और प्रियाम से मिलने के लिए बेचैन। आखिर को अकेली बेस्ट फ्रेंड और इकलौती भाभी हो, कोई आम बात थोड़ी है। प्रियाम किधर हो, देखो मैं आ गई हूँ। हानी चहकती हुई लाउंज में दाखिल हुई, मगर प्रियाम को किचन से निकलते देखकर इसकी हालत देखकर हानी का कहका जोर से उबला और पूरे घर को कहके की गूंज सुनाई दी। प्रियाम ने रोनी सी शक्ल बनाई, हानी को देखा और जल्दी से हाथों से इसके चेहरे को साफ किया। ओह माय गॉड, पर ये क्या हालत बना रखी है? मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम किचन से भी बरामद हो सकती हो। हानी अभी भी अपने कहके को कंट्रोल नहीं कर पाई और फिर से हंस दी। हानी तुम इस तरह से मत हंसो, मुझे रोना आ जाएगा। मैं पहले ही तुम्हारे भाई की वजह से बहुत हर्ट हूँ।
परी रोहांसी होकर हानि के पास आई। अरे मेरी जान, भैया की वजह से हर्ट है मतलब? दिल में फीलिंग्स वाला मामला है? हानि ने इसके आसपास घूमती हुई बोली। मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है, बस उन्होंने मुझे डांटा और मुझे बुरा लगा, और ये भी कहा कि अब से मैं इनके दिल में नहीं हूँ, बल्कि वो मुझे दिल से निकाल चुके हैं। हानि तुम बताओ ना मुझे, मैं दोबारा इनके दिल में कैसे जाऊँ? परी के बस आंसू नहीं निकले थे, मगर बाकी रोने वाली सारे एक्सप्रेशन थे। हानि तो मुंह पर उंगली रखकर हैरत से परी को देख रही थी। मतलब फीलिंग्स वाला मामला भी नहीं है, फिर भी दिल में आग लगी है कि मुझे दिल से क्यों निकाला? अभी परी भोली है तो पता नहीं चल रहा, या फिर किसी मुश्किल के बगैर ही प्यार मिल गया है, मगर आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी, उम्र का तकाजा है। अब ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे जल्दी बताओ, मैं क्या करूं? दोबारा से इनके दिल में चली जाऊं? परी ने हानि के सामने हाथ हिलाया। परी, तुम्हें मेरे भैया के दिल में क्यों रहना है? हानि ने सोफे पर अपना हैंडबैग फेंका और परी के अपने सामने बिठाया। यार, जब मैं इनके दिल में थी ना, तो वो मुझे डांटते नहीं थे, और कुछ भी किचन में काम करने का तो बिल्कुल नहीं बोलते थे। इसके अलावा वो मुझे प्यार से देखते, बल्कि और भी बहुत कुछ। बस इतना काफ़ी है। परी जल्दी जल्दी में सब कुछ बताने वाली थी जब एकदम से शर्मा कर चुप हुई। यार बताओ ना, और क्या कुछ? हानि ने परी को प्यार से गुदगुदाया। ना करो हानि, मुझे शर्म आती है बताते हुए। परी ने शर्मा कर हाथों से चेहरा छुपा लिया। मेरी जान, तुम्हारी ये अदाएं मुझे घायल करती हैं। तो फिर सोचो भैया का क्या हाल होता होगा। हानि को एकदम इस पर प्यार आया और इसने किस करके छप्पी पाई। हानि तुम बताओ ना, मैं इनका गुस्सा कैसे खत्म करूं? परी का दिमाग बस इसी बात पर अटका हुआ था। लेकिन परी, मुझे तो पहले ये बताओ, भैया तुमसे गुस्सा किस लिए है, और तुम व्हाइट विला कैसे पहुंची? हानि ने परेशानी से सवाल किया। जवाब में प्रियम ने पाकिस्तान से लेकर लंदन जाने तक का सारा किस्सा सुना दिया, और हानि मुंह पर हाथ रखे हैरत से इसी की कहानी सुन रही थी। परी, तुम लंदन में अकेली चली गई? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। परी हानि के चुप होने पर बोली। यार, मैं समझी थी कि मैं 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ, लेकिन फिर भाभी ने पूरी बात बताई। परी भी अफसोदा हुई। चलो, ये शुक्र है कि भैया वहाँ पहले से थे, वरना तुम्हारा क्या होता? मुझे तो ये सोचकर ही होल उठ रहे हैं। हानि ने परी से प्यार करके चेहरे पर हाथ फेरा। इसलिए तो मैं इनसे माफ़ी मांग रही हूँ, मगर वो अब सच्ची वाला गुस्सा हो गए हैं और मुझे माफ़ी नहीं कर रहे। और देखो, मुझे सजा भी दी है, कहते हैं अब से मैं किचन में काम करूँ। परी को अपना काम सबसे बड़ा लग रहा था, इसीलिए बार बार इसको कम करने का तरीका पूछ रही थी। ओके, अब तुम टेंशन मत लो, मैं आ गई हूँ ना। अब ऐसे ऐसे आइडियाज़ दूंगी कि भैया तुम्हारे कदमों में होंगे। हानि ने चुटकी बजाई। सच्ची वो मेरे कदमों में होंगे? परी ने अपने कदमों की तरफ देखकर हैरानी से हानि की तरफ देखा। ओहो पागल, सिर्फ कहावत बोली है, अब सच में वो तुम्हारे कदमों में नहीं आ गिरेंगे? हानि ने इसका सर पीटा। ओह, मैं समझी। परी खिलखिलाई। सब बातों को छोड़ो और ये सबसे पहले अपना हुलिया ठीक करो, बल्कि वो वाला सूट पहनो जो भैया पहली बार तुम्हें शॉपिंग करवाई थी। हानि ने इसको खिलखिलाते देखकर दिल में माशाल्लाह पड़ा। ओके, जैसा आपका हुक्म, परी कहते ही अपने रूम की तरफ भागी। हानि पीछे से आइडिया सोचने में लग गई। एक तेरी ख्वाहिश है बस, कायनात किसने मांगी है? मीर कोट बाजुओं में उठाए ऑफिस से बाहर निकला, मगर फिर ठटक कर रुका, क्योंकि सवार मिस्किन से शक्ल बनाए बाहर ही खड़ा था, मगर चेहरे पर नील के वाज़ेह निशान हो चुके थे और इन पर कोई क्रीम लगी हुई थी। क्या हुआ? ये मस्कीन सा थोबड़ा उठाकर इधर क्यों खड़े हो? मीर लिफ्ट की तरफ बढ़ता हुआ बोला। यार, अगर मैं इस थोबड़े के साथ घर गया तो मम्मा परेशान हो जाएंगी, और मैं इनको ये नहीं बता सकूंगा कि ये कारनामा आपके बेटे ने कहा है। सवार इसके पीछे भागता हुआ बोला। तो मीर ने आबरू उठाए। तो ये कि मैं डिनर व्हाइट विला में करूंगा, और फिर जब घर में सब सो जाएंगे तब जाऊंगा। सवार ने खुश आमद की। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें अपने घर में डिनर करने दूंगा? मैंने लिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए सवार को गुस्से से घूरा। क्योंकि तुम एक बेहतरीन दोस्त हो, जो अपने दोस्त को मुश्किल में देखकर इसका साथ देते हुए हर बुरे वक्त के साथी बन जाते हो, और तो और वक्त आने पर डिनर भी करवाते हो। और इसके अलावा सवार अभी और भी तारीफें करता, मगर मीर की घूरी पर एकदम चुप हुआ। मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारी जुबान ही काट दो, हर वक्त कैंची की तरह चलती रहती है। मीर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ बोला। शान, मैं जुबान कटवा लूँ, मगर तुम बेजुबान दोस्त के साथ कैसे रहोगे? सवार इसके पीछे आते हुए बोला। वो क्या है ना, अगर मैं अकल से पैदल दोस्त के साथ रह सकता हूँ तो बेजुबान दोस्त के साथ भी गुजारा कर लूंगा। मैं सवार की जानिब घूमकर तंजिया बोला। यार, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। सवार बेचारा शर्मिंदा हुआ। नहीं मेरे यार, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। अगर तुम्हें ये इंसल्ट फील हो रही है तो मैं फिर क्या करूँ? मेरा दोस्त अकल से है ही पैदल। मीर कहते हुए गाड़ी में बैठा, मगर सवार को अपनी गाड़ी में बैठता देखकर मीर के माथे पर बल डाले और इसकी सीट की तरफ मुड़ा। वो मेरे पास गाड़ी नहीं है तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। अब कातलाना आंखों से कत्ल करोगे? सवार ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ पर अपना हाथ रखा, जिसके जैसे इसका गुस्सा कम करना चाहता हो। तुम ना किसी दिन मेरे हाथों कत्ल हो जाओगे। आंखों का मुझे नहीं पता। मैंने गुस्से से गाड़ी हवा में उड़ाई।
اور زوار بس استغفر اللہ ہی کر سکا کیونکہ گاڑی سڑک پر کم اور ہوا سے زیادہ باتیں کر رہی تھی۔ سائیں میں تو کہتی ہوں 2-3 دن کے بعد ہم شہر چلے جائیں اور جو سامان لینا ہوا ہم لے آئیں گے، اگر دیر سویر ہو گئی تو میر پت کے گھر میں رہ لیں گے۔ اما جان روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی، پچھلے ہی دن وہ ابھی اسی سلسلے کی وجہ سے آئی ہوئی تھی۔ سماما اور بازار رومانس اور ارحم کی بات تو بچپن سے ہی طے تھی، اب شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی۔ 15 دن بعد حویلی میں شادیانے بجنے تھے، میر کو بتا دیا گیا تھا، اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ بھی خوش تھا۔ میری پیاری بیگم، اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو میں بتا دیتا ہوں، ابھی آپ کے سر کا زخم ٹھیک نہیں ہوا اور اس حالت میں آپ کو سفر نہیں کرنے دوں گا۔ شہباز نے پیار سے اما جان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا۔ ہاں یہ منہ جھوٹ کر میری جان چھوڑے گا، اب مجھے خود سے ہی الجھن ہونے لگی ہے۔ سائیں آپ فکر نہ کریں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور حویلی کی بڑی ہونے کے ناطے مجھے جانا تو پڑے گا، آخر کو حویلی کی 3 شادیاں ہیں۔ اما جان نے مصنوعی مسکراہٹ سے بابا سائیں کے کندھے دبائے۔ آپ کو اپنی فکر نہیں ہے مگر مجھے اب ڈر لگتا ہے ایسے آپ کو بھیجنے میں۔ بابا سائیں نے اما جان کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ لے کر دباؤ ڈالا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، اب آپ ایسی باتیں کریں گے تو مجھے شرم آئے گی۔ اما جان نے دوپٹہ منہ میں دبایا، آخر کو بابا سائیں کو اس ٹاپک سے بھی تو ہٹانا تھا۔ بیگم صاحب پر کوئی حال نہیں ہے، شادی کے اتنے سال بعد بھی آپ ایسے شرماتی ہیں کہ آپ کی یہی ادائیں ہمیں پھر سے آپ کا گرویدہ کر دیتی ہیں۔ بابا سائیں ہلکے سے ہنستے ہوئے بولے۔ آئے ہائے، موضوع بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوا، کیا کروں اب میں؟ اچھا چھوڑے نا، اور آپ جو کام کرنے جا رہے تھے فی الحال وہ تو کر کے آئے۔ اما سائیں ان کو بھیجنے کے لیے پرتولی۔ ہاں آپ نے یاد دلا دیا، ورنہ میرا ارادہ تو آپ کی کچھ اور تعریف کرنے کا تھا۔ بابا سائیں آنکھ دبا کر جلدی سے باہر نکلے، پیچھے اما جان نے گہرا سانس لیا۔ یہ ناٹک تو میری جان لے کر ہی رہے گا، باقی سب تو سائڈ سے نکل گئے، اب سائیں کی چھری تلے مجھے اکیلی کو چھوڑ دیا ہے۔ اور گڑیا، رب تیرا بھلا کرے، اپنی ماں کو کس جرم کی سزا دی گئی ہے؟ اما جان بھی بڑبڑاتی ہوئی باہر نکلی۔ ہانی یار میں زیادہ تیار تو نہیں ہوگی؟ پریام ہونٹوں پر لگی لپسٹک کو دیکھتے ہوئے کوئی 5ویں بار ہانی سے پوچھ رہی تھی۔ اوہو پری، بلش آن اور لپسٹک لگانے سے کوئی بھی اوور نہیں لگتا۔ ہانی نے آنکھیں دکھائیں۔ یار ڈریس بھی تو پہنا ہے، دیکھو کیسے جھلمل کر رہا ہے۔ پری روحانسی ہو کر ہانی کے سامنے۔ تم نے بھائیوں کا غصہ کم کرنا ہے یا نہیں؟ ہانی نے ہاتھ اٹھا کر پری سے پوچھا۔ ہاں کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا؟ پری نے زور سے سر ہلایا۔ تو بس جیسے میں کہوں ویسے کرتی جاؤ، دیکھتے تم بھائیوں کا غصہ کیسے ختم ہوتا ہے۔ ہانی چٹکی بجاتے ہوئے بولی، جیسے چٹکی میں غصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اوکے اوکے، میں نے جلدی سے تمہارے والے ڈائلاگس پھر سے دہرا لیتی ہوں۔ پری نے آنکھیں بند کر کے دماغ کو چلایا، جو کہ بدقسمتی سے ذرا کم ہی چلتا ہے، مگر اب کی بار چلنے کی ضرور کوشش کی تھی۔ پری 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 جلدی سے نیچے بھاگو، بھائیوں کی گاڑی گیٹ کے اندر آ رہی ہے۔ ہانی ٹیرس سے بھاگ کر پری کے پاس آئی، جو بڑی محویت سے اپنے دماغ کو چلا رہی تھی۔ پری اپنی 1-2 لٹیں دوپٹے سے باہر نکالو۔ ہانی پیچھے سے چیخی اور پھر بھاگ کر ٹیرس پر پہنچی تاکہ نیچے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ ہانی آدھی لٹک کر نیچے کا منظر دیکھنے کے لیے بے تاب تھی، مگر یہ کیا، گاڑی کے دونوں فرنٹ سیٹ والے دروازے اوپن اور میر اور زوار دونوں ہی گاڑی سے باہر نکلے۔ پری گاڑی کے پاس پہنچ چکی تھی۔ ہانی اس بات کو یہ بتانا تو بھول ہی گئی تھی کہ اگر کوئی ساتھ ہو تو پلیز میرے کہنے پر عمل مت کرنا۔ ہانی منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے اندر کی طرف بھاگی، وہ اب پری کو نہیں روک سکتی تھی، اور اللہ معاف کرے پری نے اپنا دماغ کم ہی چلانا ہوتا ہے۔ یہ زوار کو بھی آج ہی آنا تھا، بندہ 2-3 دن بعد بھی تو آ جاتا ہے، اور پری نے ادھر ادھر دیکھے بغیر شروع ہو جانا ہے۔ اب تو اللہ پاک ہی کرم کر سکتے ہیں۔ ہانی بڑبڑاتے ہوئے واش روم میں جا چھپی۔ پریام بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور خود کا دروازے کے ساتھ لگے قد عدم شیشے میں دیکھنا نہیں بھولی تھی۔ دوپٹے کو سیٹ کر کے مسکراتے ہوئے ایک کا حصہ باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ میر زوار کے کسی بات پر اس کو گھورتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا اور سامنے کی طرف قدم بڑھانے چاہے، اگر یہ کیا، اس کی بھولی بیوی تو بجلیاں گرانے پر آ رہی تھی، ماشاءاللہ سے تیار ہو گئے۔ وہ واقعی پریوں کو بھی مات دیتی تھی۔ میر نے بے ساختہ دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ چھوٹا موٹا دل کا مرض بنا کے چھوڑے گی میری معصوم بیوی۔ اور زوار نے کافی تیکھی نظروں سے میر کی یہ حرکت دیکھی، وہ بھی پریام کو تیار دیکھ کر حیران ہوا، کیونکہ آج کوئی خاص ایونٹ بھی نہیں تھا اور میر نے بھی کسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ تو پھر بھابھی صاحبہ تیار ہو کر کدھر جانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ مگر یہ کیا، پریام صاحبہ تو سیدھی میر کے ہی گلے آ لگی۔ زوار نے تو آنکھیں جو پھاڑ کر دیکھنا تھا دیکھ لیا، مگر میر بھی حیرت سے اسٹل ہو گیا۔ کچھ تو ہوا ہے۔ پاہوں میں آئی کہ میں مخلص ہوں آپ سے، اے جانے جان، یہ وقت نہیں چھان بین کا۔ میر نے بے یقینی کے ساتھ اپنے گلے سے لگی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو بمشکل اس کے سینے تک پہنچ پا رہی تھی، مگر پاؤں اٹھا کر اس کے سینے تک آ گئی تھی۔ میر نے بھی اس کا گرد بازو لپیٹنے چاہے، مگر زوار کی کھانسی سن کر اس کی طرف دیکھا، جو مسکرا کر مصنوعی سا کھانس رہا تھا۔ میر کے دیکھنے پر اس نے آنکھیں مٹکائیں۔ زوار تم اندر جاؤ، میں آتا ہوں۔ میر پری کے گرد اپنے بازو کے گھیرے تنگ کرتے ہوئے بولا۔ پری نے جب زوار کی کھانسی کی آواز سنی تو ہڑبڑا کر جلدی سے پیچھے ہونا چاہا، مگر یہ کیا،
बहन ने तो इसे अपने बाजुओं में सख्ती से दबोचा हुआ था। हाँ, ये तो हानि ने बताया ही नहीं कि अगर कोई मीर के साथ हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं हानि के पास जाके पूछ भी नहीं सकती, और मीर तो मेरी सारी पसलियां तोड़ के ही सांस लेगा। मैं कह रहा था कि तुम लोग अंदर चलो, मैं पीछे से आता हूँ। जवार अपनी मुस्कुराहट छुपाता हुआ बोला। जवार, तुम चाहते हो कि मैं दिन वाला वाकया दोबारा से दोहराऊं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मीर सर्द आवाज में इसको दिन वाली धुलाई याद करवाने लगा। जवार इसकी बात सुनकर जल्दी से अपने चेहरे पर हाथ रखकर अंदर की तरफ भागा। मीर का क्या भरोसा अपनी बीवी के सामने इसकी मार कुटाई शुरू कर देता, इसलिए अपनी इज्जत बचाता हुआ अंदर भागा। रियाम इस दौरान अपने दिमाग में पता नहीं कौन से ताने बाने बुनने लगी थी। जो भी था, मगर वो इन दोनों की बातें नहीं सुन रही थी। अभी वो अपनी सोचों में मजीद गुम होकर अल्लामा इकबाल को भी मात देती कि इसे लगा कि इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। इसने सोचों को झटक कर खौफ से मीर की तरफ देखा, मगर ये क्या, इसका चेहरा तो मीर के चेहरे के बिल्कुल पास था। मीर इसको अपने बाजुओं से ऊपर करके अपने सामने कर चुका था। बीवी साहिबा, ये जो अभी आप हुआ है, इसकी तफसील बताना पसंद करेंगी आप? मीर ने अपने लहजे को जरा सा सर्द किया ताकि प्रियाम थोड़ी सी डर जाए, मगर प्रियाम बेचारी थोड़ी नहीं पूरी डर चुकी थी और सुबह से रटे रटाए डायलॉग्स अब मीर की शक्ल देखते ही भूल चुकी थी। हाँ, मैं ना देख रही थी कि वो आपके कोट पर किसी लड़की के बाल तो नहीं है। प्रिया ने जल्दी से मुंह में जो आया वो ही बोल दिया। मेरी इस लड़की वाली बात सुन के बेचारी को जमीन पर पटक चुका था। हाँ, मीर सलार हैदर जो अपनी गुजरी हुई लाइफ में लड़कियों से 5 फुट दूर रहा था, इसके बारे में इसकी बीवी को कोई डाउट है? मतलब हद ही हो गई है। क्या कहा तुमने? मीर अपने कोट पर नजर मारते हुए तंजिया बोला। शुक्र है जवार को अंदर भेज चुका था, वरना इसने तो ठीक ठाक रिकॉर्ड लगाना था। नहीं, वो मेरे मुंह से निकल गया था। मैं तो चेक कर रही थी कि आपके कोट से पसीने की स्मेल तो नहीं आ रही, इसलिए मैं आपके गले लगी थी। पर प्याम बेचारी बात बनाने के चक्कर में और बिगाड़ चुकी थी। मेरे को दूसरी बात सुन के और ज्यादा झटका लगा। मतलब पूरा दिन एसी में हवा खाते हुए किसको पसीना आता है, और इसकी मासूम हसीना क्यों झटके पे झटका दे रही है? मीर अपने सर को झटक कर परी को बाहों में भर चुका था, और प्रियाम ने मुंह खोलकर मीर की तरफ देखा। आप मुझे नीचे उतारे। प्रियाम ने शर्मा कर चेहरे को दोनों हाथों पर रखे। मीर ने होंठों पर मचलती मुस्कुराहट को दबाया। मैं नीचे उतारूंगा, मगर पहले तुम्हारी की हुई कारस्तानी का मकसद तो जान लूं। मीर ने संजीदगी से कहा और पीछे नक्सी की तरफ चल पड़ा। मैंने बोला ना, बस वो गलती हो गया। मीर की बात सुनकर परी की शर्म कहीं मुंह छुपा कर भाग गई, और फिर से मीर को पीछे की जानिब बढ़ता देखकर होश ही उड़ गए। अरे बीवी, गले तो तुम गलती से ही लग सकती हो, मगर ये जो शर्मा शर्मा कर भागी थी, और ये तैयारी तो कुछ और ही हिंट दे रही है। मीरा नैक्सी का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और परी को सोफे पर पटका। हाँ, तो अब तुम फुर्सत से पूरी डिटेल बताओ। मीर इसके बिल्कुल करीब होकर बैठा। ये नैक्सी वाला तो चक्कर कोई चक्कर ही नहीं था। अब मैं क्या करूं, इनको क्या बोलूं? बीवी, अगर आपका मुराकबा खत्म हो गया तो बता दें कि मुझे भूख नहीं लगी। बीवी, अगर आपका मुराकबा खत्म हो गया तो बता दें, मुझे भूख लगी है, डिनर भी करना है। मीर ने इसके सामने चुटकी बजाई और फिर वॉच की तरफ देखकर बोला। वो ना, मैंने हानि से आपके गुस्से को ख़त्म करने के लिए मशवरा लिया था, और उसने ये बताया कि प्रेम ने नज़रें नीचे करके सर उगल दिया। मीर का दिल किया कि अपना सर फाड़ ले या इन दोनों सहेलियों को फाड़ दे, जो पढ़ाई में तो ज़ीरो थी मगर उल्टे कामों में 4 कदम आगे थी। किससे दिल लगा बैठा है मीर सलार हैदर। पूरी ज़िंदगी में अपने दिल को सीन सीन कर रखा है, और फिर दिल ने ख्वाहिश की भी तो किसकी? एक अदद नमूनी, मेरा मतलब प्रियाम की। गुड़िया ने क्या बोला था करने को? मीर ने माथे को मसल कर इसकी तरफ देखा, जो मीर को देखने से मुकम्मल परहेज कर रही थी। हानि ने बताया था जब भाई गुस्सा हो तो इनके चेहरे की तरफ मत देखना, और प्रिया मैडम इतनी सीरियस सिचुएशन में भी हानि की बात पर अमल कर रही थी। वो मुझे बताते हुए शर्म आती है, नजरें झुकाकर कहा गया। प्रिया, मेरी तरफ देखो और जल्दी बताओ। मीर ने इसके चेहरे को अपनी तरफ किया। मैं ऐसे नहीं बता सकती, तो हाँसी होकर कहा। चलो तो फिर करके दिखा दो जो करना है। मेरी रिलैक्स होकर अपनी शर्ट के बाजू ऊपर करने लगा। मगर वो तो रूम में करना था, अब तो हम इधर हैं, इधर कैसे कर सकते हैं? परी ने मासूमियत से मीर की तरफ देखा। मीर ने हैरत से अपने हाथों को रोककर मासूम बीवी को देखा। अल्लाह पाक किसी को भी इतनी मासूम ना दे बीवी। मतलब रूम में भी कि अकेले ही होना था, और इधर भी अकेले थे, मगर ये बात प्रियाम को कौन समझाए? अरे, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मीर मसनूई हैरत से बोला। देखा, मैंने आपको बताया था। परी जोश से बोली। वैसे ये सारे मशवरे गुड़िया ने तुमको दिए हैं? मीर ने आम से लहजे में पूछा। हाँ, इसने ये सब करने को बोला। प्रिया ने शर्मा कर जवाब दिया। गुड़िया, अब तुम बहुत चाहो मुझसे, पता नहीं कौन से उल्टे सीधे मशवरे देती रहती हो मेरी बीवी को। ये वैसे दिमाग नहीं चलाती, और ऊपर से तुम्हारे कहने पर चलकर और ज़्यादा अकल से पैदल होती जा रही है। चलो, मुझे ज़्यादा भूख लगी है, फिर मैं दोनों से बात करता हूँ। मेरे सोफे से खड़ा होकर बोला। मगर आप ये तो बताएं, आप गुस्सा कम हुआ कि नहीं? प्रिया बाहर निकल कर बोली।
تم نے کچھ کیا ہی نہیں تو میرا غصہ کیسے کم ہو سکتا ہے؟ یہ بات بھی ہے۔ پریام افسردہ ہوئی۔ میں اس کی شکل دیکھ کر افسوس کرتا ہوا اندر کی جانب بڑھا۔ کس کی جان جاتی ہے، کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ ہانا کو جب تھوڑی دیر بعد بھی گھر سے کوئی آواز سنائی نہیں دی تو تجسس کے مارے واش روم سے باہر نکلی اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی روم سے باہر نکلی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے میر کے روم کی طرف دیکھا، وہاں سے کوئی ہلچل کی آواز نہیں آئی تو بے یقینی سے لاؤنج میں پہنچی، مگر وہاں زوار کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا جو اپنے سیل فون میں گھسا پتہ نہیں کس کو میسج کر رہا تھا۔ مگر ہانی زیادہ حیران اس کے چہرے کو دیکھ کر ہوئی جہاں پر نیل سے پڑے ہوئے تھے، اور ہانی بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ یہ چہرے پر کیا ہوا ہے؟ کسی سے لڑائی کی ہے تم نے؟ ہانی پریشانی سے بولی۔ زوار جو بڑے مزے سے ساری سٹوری داد کو بتا رہا تھا، ہانا کی آواز سن کر کرنٹ کی سپیڈ سے صوفے سے کھڑا ہوا اور حیرت سے ہانی کی طرف دیکھا۔ بیچارے کا دن ہی برا تھا، پہلے بھائی نے اچھی خاصی دلائی کی اور اب بہن تفتیشی افسر بن کر کھڑی تھی۔ تم حویلی سے کب آئی؟ بتایا ہی نہیں۔ زوار سنبھل کر بولا، اب بیچارہ کچھ بھی کر کے اپنا چہرہ نہیں چھپا سکتا تھا۔ تو مجھے کون سی ہر بات بتاتے ہو جو میں تمہیں اپنے آنے کا بتاتی؟ ہانی نے بھگو کر تیر مارا اور زوار اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ یار میں بھول گیا تھا، اور ویسے بھی رات ہو رہی تھی اس لیے میں نے سوچا تمہیں ڈسٹرب نہ کروں، مسکین سی شکل بنا کر بتایا گیا۔ ہاں، جب خود برباد کرنے کا دل ہو تب رات نہیں دیکھی جاتی، ہنی نے منہ بنا کر کہا۔ زوار سے کئی بات نہیں بن پائی تو چہرہ نیچے کر لیا۔ بتاؤ اب یہ چہرے پر کیا ہوا ہے؟ کس سے لڑائی کی ہے؟ ہنی نے اس کے چہرے کو چھونے کی خواہش دل میں ہی دبائی۔ بیچارہ کیسے بتاتا کہ تمہارے بھائی نے دلائی کی ہے اور تمہیں بتانے سے بھی منع کیا ہے، اس کو تو دونوں طرف ہی کھائی تھی۔ یار وہ ایک لڑکے سے لڑائی ہوگی تھی، وہ بار بار کہہ رہا تھا تمہاری شادی چڑیل سے ہوگی، بس مجھے غصہ آ گیا۔ مجھے پتا ہے میری شادی چڑیل سے ہی ہوگی، مگر اسے کیسے معلوم ہوا؟ بس میں لڑ پڑا۔ زوار نے ہنس کر سٹوری بنائی۔ بہت اچھا جوک تھا، اب مجھے سچ بتاؤ گے یا پھر میں ایک پنچ کھانا پسند کرو گے؟ ہانی تنزیہ ہنسی ہنس کر بولی، تمہارا بھائی سچ بولنے نہیں دے گا تو ہی بول پاؤں گا نا، ایک تو ہر بات پہ وارننگ دینے لگ جاتے ہو۔ یار کمپنی میں ایک چھوٹا موٹا پرابلم ہو گیا تھا تو لڑائی ہوگی اور کچھ نہیں۔ زوار نے سنجیدہ سی شکل بنائی اور جھوٹ بولا، تو تم نے مار کھا لی؟ ایک دو پنچ ٹھیک سے مارتے نا تو اگلا بندہ زمین پر تڑپ رہا ہوتا۔ ہانا نے غصے سے پنچ مار کر دکھایا۔ ہاں ایک پنچ مارتا تاکہ تمہارا بھائی مجھے چلنے کے قابل بھی نہ چھوڑتا۔ یار میں نے بھی اسے مارا تھا، اب اس کے بھی مجھے لگ گئے، حساب برابر ہو گیا۔ زوار پھیکی سی ہنسی ہنسا۔ اب تم کوئی اچھی سی ٹیوب لگا لینا، درد زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ ہاں نے لڑائی سے فارغ ہوئی تو اس کے درد کا خیال آیا۔ نہیں اب بالکل ٹھیک ہے، اور تم نے جو اتنے پیار سے پوچھ لیا ہے۔ زوار نے مسکرا کر ہانا کو دیکھا۔ بس شروع ہو جاؤ لفنگوں کی طرح۔ ہنی نے شرم دلائی۔ ابھی وہ میر کے بارے میں ہی پوچھنا چاہتی تھی جب میر مین ڈور سے اندر داخل ہوا، پیچھے پیچھے پریام نظر آ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہانا کے سر پر پیار کرنے کے بعد میر نے اس سے پوچھا۔ زوار کے معنی خیز نظروں کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جو بار بار کھانسنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ کچھ نہیں بھائیو، وہ بس میں زوار بھائی سے پوچھ رہی تھی کہ چہرے پر نشان کیسے ہیں۔ ہانی نے مسکرا کر کہا۔ پریام نے بھی پریشانی سے زوار کے چہرے کی دیکھا جہاں پر نیل نظر آ رہے تھے۔ اس نے پریشانی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ زوار جو ابھی میر کو مزید سنانے کے موڈ میں تھا، ہانی کے بھائی کہنے پر حیرت سے میر کی طرف دیکھا جو اب مسکرا کر زوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نظریں ایسی تھی جیسے کہہ رہا ہو، لو اب کر لو میری کھچائی۔ او مائے، اب تو بھائی نہ بولو، تمہارے بھائی سے بھی کوئی خبر چھپ سکتی ہے؟ اب میرا ٹھیک ریکارڈ لگائے گا، اس کی تو ویسے ہی خبر چاہیے ہوتی ہے، اب مجھے نہیں چھوڑے گا۔ ہانا پلیز مجھ پر رحم کر لو۔ ہاں گڑیا، میں بھی اس کے نشان دیکھ کر ہی پریشان ہو گیا تھا۔ چلو تم لوگ ڈنر ریڈی کرواؤ، میں فریش ہو کے آیا اور پھر یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ میر معنی خیزی سے زوار کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ زوار اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے ڈنر کرنے کے لیے میر کی منت کی تھی۔ لعنت ہو ایسی منتوں پر جو بعد میں اتنی ہی بے عزتی کروا دیں۔ اوکے بھائیو، آپ جلدی سے فریش ہو کر آئیں، ہم ابھی کھانا ٹیبل پر لگواتی ہیں۔ ہانا پریام کا ہاتھ پکڑ وہاں سے رفو چکر ہوئی۔ میرے دوست پلیز خدا کا واسطہ ہے، تم آج ہانا کے سامنے کوئی ٹاپک مت چھیڑنا، ورنہ جس طرح سے وہ ناراض ہوتی ہے پھر بندہ پیروں میں ہی گر کر معافی مانگتا ہے۔ زوار بھاگ کر میر کے پاس پہنچا اور منت کرنے لگا، بس پیروں میں گرنا ہی باقی رہ گیا تھا۔ ایکچولی میں کوئی ٹاپک نہ چھیڑتا، مگر جس طرح تم بار بار کھانس رہے تھے نا اور اوور ایکٹنگ کر رہے تھے، اس لیے چھوٹی موٹی سزا تو بنتی ہے۔ میرے کہتے ہوئے یہ جا وہ جا، پیچھے زوار اپنے بال کھینچتا رہ گیا۔ مجھے موت پڑتی ہے اپنے پسندیدہ لوگوں کو دوسروں سے بانٹنے میں۔ ٹیبل پر کھانا کھاتے ہوئے میر ایک دم سے زوار کی طرف دیکھا جو مسکین سی شکل بنا کر میر کو دیکھ رہا تھا، مگر سامنے بھی میر تھا جو اپنا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ زوار تم اس دن کسی لڑکی کا ذکر کر رہے تھے، بڑی اسٹائلش سی ہے، پھر نمبر ملا اس کا؟ میر نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ زوار کا نوالا حلق میں ہی اٹک گیا، وہ دونوں لڑکیوں کے کان کسی لڑکی والی بات پر کھڑے ہوئے۔
हाना ने खून खार नजर से जवार को घूरा। वो जानबूझकर अनजान बन गया। यार कौन सी लड़की का जिक्र कर रहे हो? मुझे तो किसी लड़की का नहीं पता। सवार ने नजरों से इल्तिजा करते हुए मीर को देखा। हाँ यार, लड़कियां भी बहुत ज्यादा हैं। अब तुम्हें क्या पता मैं कौन सी का जिक्र कर रहा हूँ? मीर ने आंख को मजीद भड़काया। हाना का दिल कर रहा था चावलों से भरा हुआ चम्मच जवार के सर पर मार दे, और वो बेचारा बेकसूर होकर भी कसूरवार बना बैठा था। मीर, मैंने तो किसी लड़की का जिक्र नहीं किया था यार, सवार बेचारगी से बोला। सवार भाई, आपको मालूम ही नहीं कि भाई किस लड़की का जिक्र कर रहे हैं? हानी ने बज़ाहिर हंसकर सवार की तरफ देखा। लो जी, बस इसकी कसर बाकी थी, मतलब इसकी बात पर यकीन नहीं है मगर अपने भाई की बात पर आंख बंद करके यकीन कर लेगी। मुझे ना खाने का टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा। प्रियाम मीर को देखते हुए दरमियान में ही बोल पड़ी। मीर प्रियाम की बात पर एकदम से खांसा और जल्दी से पानी का गिलास मुंह से लगाया। ठीक है, इसकी बीवी मासूम है, मगर ये क्या सबके सामने ही बोल दिया? शुक्र है सबको मालूम नहीं था कि इसके टेस्ट का क्या मतलब है। सवार तो बस इतना ही शुक्र कर रहा था कि चलो इसके टॉपिक से तो हटे। मीर ने हैरान होकर अपनी बीवी की तरफ देखा और वो शर्मा कर नजर झुका गई। मीर ने बमुश्किल ही खांसी को कंट्रोल किया, वरना प्रियाम की बात ने तो इसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। क्या हुआ परी, तुम्हें टेस्ट क्यों नहीं आ रहा? खाना तो बिल्कुल ठीक है। हानी सब कुछ भूलकर परी की तरफ घूमी। सवार ने भी हाँ में हाँ सर हिलाया। पता नहीं, मुझे नहीं कुछ खास टेस्ट आ रहा। प्रियाम ने मुंह बनाकर मीर की तरफ देखा। अल्लाह पाक, मासूम बीवी मांगी थी मगर इतनी मासूम होगी ये मालूम नहीं था। परी तुम स्वीट डिश ट्राई करो, बताओ कि तुम्हें इसका टेस्ट आता है कि नहीं। हानी ने जल्दी से स्वीट डिश इसके सामने की। इससे पहले कि परी की स्वीट डिश टेस्ट करके मजीद परेशान करती, मीर खुद ही बोल पड़ा। गुड़िया, डिनर के बाद तुम ज़रा मेरे कमरे में आना, तुमसे कुछ बात करनी है। संजीदगी का लिबादा ओढ़कर मीर ने हानी की तरफ देखा। भैया वो क्या है ना, मुझे असाइनमेंट बनानी है। रिम्शा की कॉल आई थी, वो ज़रा बता रही थी कि कल असाइनमेंट सबमिट करवाने की लास्ट डेट है। हनी ने मासूम सी शक्ल बनाकर मीर की तरफ देखा और साथ ही परी को कोनी मारी और इसे बोलने पर गुस्साया। हाँ, वैसे भी हमने कॉलेज में बहुत छुट्टियाँ कर ली हैं और पढ़ाई का भी बहुत नुकसान हो गया, इसलिए आज असाइनमेंट बनाना ज़रूरी है। परी ने हड़बड़ाकर बात बनाई। हानी ने आंखों को बड़ा करके परी को घूरा, जैसे कहना चाह रही हो कि इतनी बड़ी फेंकने की क्या ज़रूरत थी। मीर ने एब्रोज खाकर परी की तरफ देखा, जैसे पूछना चाह रहा हो कि आप भी पढ़ाई की वो सीरियस लेती हैं? असाइनमेंट भी बन जाएगी मगर पहले मेरी बात तो सुन लेना। मैं टिश्यू पेपर से हाथ साफ करता हुआ बोला और जवार की तरफ अलविदा नजरों से कहते हुए अपनी चेयर खिसकाकर खड़ा हुआ और डाइनिंग रूम से बाहर निकल गया। जवार ने मीर के जाने पर शुक्र का कलमा पड़ा और सबर का सांस लेकर हाना की तरफ देखा, जो प्रियाम को रोती शक्ल के साथ मीर के पीछे जाने का कह रही थी और प्रियाम इससे भी ज्यादा रोती शक्ल बनाकर जाने से इनकार कर रही थी। जवार हैरत से इन दोनों दोस्तों को देख रहा था जिनका कुछ नहीं हो सकता। प्रियाम प्लीज तुम हाथ चली जाओ और भाइयों का गुस्सा ठंडा कर दो। हानी ने फिर से मिन्नत की। मगर हानी, मुझे इनके गुस्से से डर लगता है। प्रियाम ने मुंह बिसोरा। परी, तुम वो वाहिद लड़की हो जो भैया के गुस्से को हैंडल कर सकती हो, प्लीज़ आज आखिरी बार चली जाओ। हानी ने खड़े होकर इसको बाहर की तरफ धक्का दिया। परी मुंह बनाते हुए बाहर निकल गई। ये क्या चक्कर चल रहा था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। सवार ने परी के जाते ही मुँह खोला। एक्चुअली परी ने आज तुम्हारे सामने जो कुछ भी किया ना, वो मेरे कहने पर किया, मतलब भैया की नाराज़गी दूर करने के लिए। मैंने ही इसे ये सब करने को बोला था और अब भैया को पता लग गया है ना, इसीलिए वो मुझे डांटने के लिए अपने कमरे में बुला रहे हैं। हानी ने परेशानी से सब कुछ सवार के सामने बोल दिया। मतलब भाभी को ये सब करने के लिए तुमने ही उल्टे सीधे मशवरे देती हो? सवार ने अफसोस से सर हिलाया। उल्टे सीधे का क्या मतलब है तुम्हारा? और वैसे भी मेरी दोस्त बहुत मासूम है, इस दुनिया की चालाकियों का नहीं पता इसे, इसलिए मैं बस इसका साथ देती हूँ और इसको अच्छे अच्छे मशवरे देती हूँ। हानी ने नाक चढ़ाकर हिलाया। सवार ने इसके नाक चढ़ाने पर दिल पर हाथ रखा। बेचारे को प्यारी जो बहुत लगती थी, इसी तरह करते हुए, देखो हाना, तुम खुद ही तो कह रही हो भाभी बहुत ज़्यादा मासूम है और इस दुनिया की चालाकियों को नहीं पता इसे, और इस तरह से वो तुम पर डिपेंड करने लग जाएगी कल को किसी और पर, और फिर वो हर बार ही अपनी परेशानी में किसी को डिपेंड करेगी। भाभी खुद कभी भी अपने फैसले नहीं ले पाएंगी। तुम ऐसा करो कि भाभी को अपने मसले खुद ही हल करने दिया करो और इस तरह वो दुनिया में सर्वाइव करने के काबिल होगी। सवार ने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में हानी को समझाया। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, हानी ने परेशानी से कहा। चम्मच प्लेट में रखा। चलो पहले नहीं सोचा पर अब अमल कर लेना तुम। सवार मुस्कुराया। ओके कर लूँगी, अब तो मुस्कुरा कर लाइन मारना बंद करो। हानी ने मुंह बनाया। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो आम सा मुस्कुरा रहा हूँ, मैंने कब लाइन मारी? सवार बेचारा गड़बड़ाया। मेरे सामने तो आम सा मुस्कुराते हो, स्पेशल वाला तो तुम इन खूबसूरत लड़कियों के साथ मुस्कुराते हो यार। सवार ने सर को पकड़ा। ओ, ऐसी छोटी मोटी नोक झोंक तो इनकी रूटीन बन चुकी है।
समामा मैं सोच रही थी तुम भी हमारे साथ चलो, अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेना। चची इसके रूम में दाखिल होते हुए नॉन स्टॉप शुरू हुई। चची यार मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर, और वैसे भी बासिल जा रहा है, जो इसकी पसंद हो वही मेरी पसंद होगी। समामा ने नावल को साइड पर रखा और चची को जवाब दिया, हाय मैं सदके मेरा बेटा ऐसा ही तो तुम पर नहीं मरता। चची ने प्यार से बुलाएंगी, मैं प्यारी और मासूम हूँ इसलिए आपका बेटा मुझ पे मरता है। समामा ने शर्माने की नाकाम एक्टिंग की। चल अब तो मेरी डार्लिंग वाले काम शुरू कर दे, वो भी ऐसे खुद को तारीफ करती रहती है। चची को एकदम से हाना की याद सताई। चची डार्लिंग से याद आया, वो कह रही थी कि इसको भी शॉपिंग पे साथ ले जाना, इसलिए बादल को कह दीजिएगा कि वो गुड़िया को मीर के घर से पिक कर लेगा। समामा को एकदम से गुड़िया की बात याद आई। हाय अब इसने हमें रोल के छोड़ना है, वैसे ही इसको कम चीज़ें पसंद आती हैं, अब तो शॉपिंग भी शादी की करनी है। चची ने सर पर हाथ मारा। हाँ तो चची जी, इसको इस तरह बनाने वाली भी आप ही हैं, अब भुगतें। समामा मुस्कुराई। अच्छा अच्छा तू ज़्यादा ना बोलो और खामोश रहा कर मेरे सामने, आखिर को मैं होने वाली तेरी सास हूँ। चची समामा की बात पर गड़बड़ाई। होने वाली सासू माँ, मुझे ना आपकी सारी तरकीबें याद है, किस तरह से आपने दादी को पटाया था और फिर चचा साई से शादी की थी। मैं भी आप ही की तरह तरकीबें सोच कर पटा लूंगी। समामा जोर से हंसी, क्योंकि चची फटे हुए ढोल की तरह सारे बच्चों को बता चुकी थी कि इसने किस तरह से इनके चाचा साई से शादी की थी। हाय समामा, मैं तेरी होने वाली सास हूँ, तुम किस तरह से मुझे ब्लैकमेल करने लगी हो। चची ने ज़बरदस्त एक्टिंग की। बस मेरी प्यारी सासू माँ, आप अब गुड़िया की तरह अदाकारी ना करें और मुझे इमोशनल ना करें, मैं आपकी अदाकारी में नहीं आने वाली। समामा खुलकर हंसी। बस तुम इस तरह से हंसते रहा करो, तुम्हारी ये मुस्कान मेरे बेटे को बहुत अजीज है और मुझे अपना बेटा बहुत प्यारा है। चची ने इसकी नज़र उतारी। चची अब आप मुझे इमोशनल करके रुलाना चाहती हैं। समामा ने मुंह बिसौरा। हाय तुम भी भला रो सकती हो, तुम तो मेरे बेटे को रुलाओगी। चची ने समामा के सर पर चपत लगाई। अल्लाह चाची, आपको ना अपना बेटा मासूम लगता है, वैसे बड़ी पहुंची हुई चीज़ है। हाँ तो हर माँ को ही अपना बेटा मासूम लगता है। अच्छा चलो तुम आराम करो, हाँ फिर हमें शहर के लिए भी निकलना है, भाभी माँ से भी पूछ लूँ। चची ने समामा को प्यार किया और फिर रूम से बाहर चली गई। तो लगता है कि ज़िंदगी जी रहा हूँ। मीर अभी हाथ मुंह धोकर वॉशरूम से बाहर निकला था जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मीर हैरान हुआ क्योंकि गुड़िया कभी भी डांट खाने के लिए इतनी जल्दी नहीं आ सकती थी। यस कम इन। अपने हैरानी पर काबू पाने के बाद मीर ने अंदर आने की इजाज़त दी, मगर दरवाजे पर पड़ी को खड़ा देखकर मीर के होठों पर मुस्कुराहट मचली, जिसे वो मसनूई संजीदगी से पीछे छुपा गया। आ जाओ अंदर, या फिर दावतनामा लिख कर दूँ। मैं टावल से मुंह साफ करते हुए बोला। आपका मूड ठीक है ना। परी रूम में डरते डरते दाखिल हुई। पहले तो जैसे मेरे मूड के बहुत ज़्यादा परवाह करती हो। धत मैं तेरी किस्मत, मेरे मूड को क्या होना है, और तुम क्या इधर टेस्ट लेने आई हो। मेरी इसी की जानी बढ़ा। नहीं वो तो मैंने आपका मूड ठीक करने के लिए बोला था। परी ने कहते ही जल्दी से होठों पर हाथ रखा, जैसे मीर अभी टेस्ट दे देगा। बेफिक्र रहो, मेरा भी तुम्हें टेस्ट देने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली है। मैं गुस्सा जाहिर करते हुए बेड पर बैठा। क्यों टेस्ट नहीं दे सकते, इसलिए अब आपने टेस्ट कर लिया और आपको ये टेस्ट किसी और से लेना होगा। मेरे होते आप किसी को नहीं दे सकते, मैं अपने जीती जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। प्रियाम शेरनी की तरह मीर की जानी पड़ी। हौला वाला कुआ था, कैसी सोच है मेरी बीवी की। या अल्लाह तू ही मेरे हाल पर रहम फरमा। और ये डायलॉग्स मिस प्रियाम ने कहाँ से याद किए हैं। मैंने खून खान नज़रों से परी को घूरा। वो एक नावल में लड़की ने बोला था, पर ये बेचारी मीर की एक घुरी पर ही चुप कर गई। तो फिर जाओ और जाके नावल पर पढ़ो, हाना को मेरे पास भेजो। मीर बदमज़ा हुआ। हानी ने असाइनमेंट बनानी है, इसीलिए आपकी बात सुनने के लिए मैं आ गई हूँ। परी ने डर कर बात मुकम्मल की। तुमने असाइनमेंट बना ली क्या जो मेरी बात सुनने के लिए आ गई हो। मीर ने सख्त घूरी डाली। नहीं हाँ मेरा मतलब आधी बना ली है और आधी रहती है। बड़ी ने गड़बड़ाकर बात बनाई। ओ तुम तो अच्छी खासी पढ़ने वाली बच्ची हो। मीर ने मुतासिर होकर परी की तरफ देखा। परी ने जोर जोर से सर हिलाया। मीर की बात की तस्दीक की। वैसे इंटर में तुम्हारा कौन सा ग्रेड है। मीर ने सेलफोन की जानिब नजर रही जो वाइब्रेट हो रहा था और आम से लहजे में परी से पूछा। परी ने गला साफ किया। फोन मैं 6 नंबरों से रह गई थी। प्रिया ने आधी बात ही बता दी। ए ग्रेड लेने से या फिर A+ ग्रेड लेने से। मीर ने परी को इशारे से फ़ोन टेबल पर उठाकर देने को कहा और यूं ही बात बढ़ाई। वो फर्स्ट डिवीज़न लेने से। परी ने दांतों की नुमाइश की। व्हाट, मतलब तुम्हारी फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं है। मीर को छोटा मोटा झटका लग चुका था।
مگر میر نے پہلے کال سننے کے لیے فون کانسل گیا اور بھاگنے کو پرتولے پریام کے بازو کو پکڑا. کال کی دوسری تعریف بات سننے کے بعد میر پریشانی سے بیڈ سے کھڑا ہوا. اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیتے ہیں، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ہمیں بتائیے کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگا، اور یہ چلبلا سا ناول، اور اس کو سننے کے لیے آگے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. فی امان اللہ.